Ni akong durian nga gisidling. So tapos na akong pangu guys for today's vlog. So karong adlaw guys mananam ko og durian dito sa among uma kay na ako'y mga durian nga gikan dito sa Davao na pag-abot diri sa Surigao ako gipang sidling. So wala na ako to gisidling pag kaangkaang mga idol. Ako nagdiri sa yuta tos gibutangan ako mga abo ba mga organic na mga fertilizer pang pataba kay para mo dako-dako kay diri among gud mga idol lisod kayo magsidling og durian. So karon mga idol moadto ko sa akong uma magnanom na kog durian kay sayang kaayo kay dagko na. So ubani ko sa ako ay subaybay ko sa akong for today's vlog mga idol. Let's go. Idol mao ni akong durian nga gisidling. Diretso na ako pagbutang diri sa yuta ug gibutangan ako og organic na mga yuta. Wala na ako ni siya gikaang mga idol ditso na. Okay. So tapos na akong panguha mga idol.